Itatimbi kiri na ngombe, aita o kiri na ngombe, timu pardon namba kiri na ngombe. Itatimbi kiri na ngombe, titene siriri aga kiri na ngombe. Ita o kiri na ngombe, tilekre kodro kiri na ngombe. Itatimbi kiri na ngombe, titene iyetere o kiri na ngombe. Nakotana o, nakotani o, nakotana o, nakotani o. Oka. Ita o kiri na ngombe, titene isongo kiri na ngombe. Ti mandambe tinjoni kiri na ngombe. Ai, ti waranjoni kusala kiri na ngombe. E bara awa mwa kwa singa ti da singa ngana bango dalimo ti be Afrika kwe si etene njoni gango na la société ti malakwe DDER magazine si etene njoni gango na la société la kwa ti ma DDER magazine laso DDER magazine nando ti dalimo ti be Afrika ayeke sala tenandra mingi nando ti mbeni kapa ti fango ye na ambeni soit na ti équipe mobile so si biani UMPDDER a banjoni na mwa boko ti bia ti kodo ngana ti gouvernement na ti akodo wande wala sandukungiza gurbia ti États-Unis wa ti États-Unis ngana MINUSCA so si biani aye dali tene amu koforo na ngurbia si lekere na guerre ti kapa ti kwaso ti na sala si a fambeni fini kode na ayo sa ke sala ko na ti équipe mobile e da betara so biani UMPDDER so la ba sala kwaso équipe mobile na yani ayeke use so si biani ayeke alasi ayeke tokwala la ko na terrain si goitne arokoto angombe ti bira se ba ndone terrain ti te pika patara na ndo ti fangoye na azo so akela équipe mobile so et ti sala so na ndo ti plateau ti DDER magazine na ndo ti dalimo ti be Afrika so ayeke ba si ayeke ba ina ndembe so kota wakamba so biana ayeke Martin Gbebonji le kota wakamba ti gendarmerie si le ke sala kwa nando kwa ti UMPDDER tungana watu kwa so abate ti pikango patara na bumbiti a trugutumba ndana si ayeke njoni ifala we si ni te pika patara na lo pakara Martin Gbebonji bibara mo mingi wa gosinga pakara Martin Gbebonji iba ida betra itne ba ndembe so ayeke sala meni kota sa ne c'est sorti recyclage so que faye na a so que ça fa ti équipe mobile ala fana i ngali ti nyesi ala lekere yeso singa useni nyira si ala yeke gi na pekoti lekere ngo amara kode ti fangoye na azu si équipe mobile so tatene na kapati manango yeso agana pekoti so si lani azia ngati rokotongo ngumbe so biati kodro azia ngani na CCT pawa e na ngoi so lani azia ngani a équipe mobile so ala ke use na yati unité d'exécution ala ke sara kwatiala depuis na le 17 décembre tisi na ngoi so ala sara kusala mingi na mbageti ouest na mbageti nord est na mbageti centre est na mbageti batati bangi na kete a kodroso angurulu a équipe mobile so sara kusala mingi na ndani e banga na ala so ke muma boko na unité d'exécution que ambena gereti kwani ake nzoni e kire encore titene e ba gereti ambena kwani ko zoni kwesi e kiri e tondati a kusalati rokotongo ngombe na aleti ngombe na maboko ti aturubu bale ake ndalti so mvenisi ambena gereti kwati ni ala inga bien tene na ndoti gigi formation ake mbeneso ake ngangu mingi donc tona muke sara kwa na pekoni moba pekoti kwa ne tona mbena yeso atia ake nzoni ala kiri a matere na ndoni ba ndati kapati manango yeso si a kotazo ti kodro na la songa aussi a mu maboko na DDR ala mu legeti tene e fa manango yeso na akundu so si ake rokoto ngombe na aleti ngombe na titi aturubu pale. Ouais, na sarango a kapati fango yetu ngaso nyela sala ke kuna pokoni nye yeso eku na pekoni aketi tene ko salati a équipe mobile menizo akire a demanda lini pepe nanga ala so kwesi na tia kundu ti rokotongo ngombe na titi aturubu pale ala sara ko salati ala na legeni na yati mango tere na ngobo ti kwaso si ala kwe amugi ngobo akoti tene asara na kusala su ba yeso e gilegeti tene a wa rokotongo ngombe a kunduso a rokotongo ngombe
ala kwe awara gereti ko salani na ngobo ti ko sala so si zokwe alingbiti tena sara tene legeti lo tene yanga akona legeti ko sala so ala saba iba na lekengo gereti mbi kapati manango to so ambini kuta tene ke da ne thématique wala ambupawa si ala soro se ke fani na awisa kwa si équipe mobile so tatene na yati ko sala so sara so e rokoto ambeni a gereti so adati tene afana a kunduso ake manda yeso kozo ni kwe na dutingo tiala a équipe mobile ni ake tonga na ye na yati équipe mobile a kundu wala ake na yani e fa encore gerti kusala na legeti so tonga na a considérer rokoto ngombe ambena kiketa ululu ake da sosi afatene ambena turu pale sosi ayeso fadela limbiti wara ambena ake wara kwape bangati so ake mu amena la sola ndo tiala na ti turu pale na ke mu amena itala maboko tiala ala ke wara ninjo ninga kwepepe na nga aussi gereti sarango kusala ti ala sona ti kudu ti rongo tongo ngombe wala na legeti sungo iriti a turu pale na yati mbeti wala na ler sosi ala ke na gbatati rokotongo ala ke rokoto ngombe na leti ngombe tondo sosi ala dati tokwa na unité d'exécution na niveau ti bangige gereti tondo wala a compte rendu wala rapport tiala ti tene a kunduti rokoto ngombe ala tene tene ake yanga tiala ko ba entre autres ake a gereti ko sala sosi e rokoto ni kwati tene e lekre gereti ko sala so na a monenge so na a itati so kwena ti a kunduti rokoto ngombe so agosinga iba biani ala fando so ambini a gertem mais iba ambini so akanga tene ti vunga ngo sango est-ce que so ko akna ti tene aussi ala leke ça que sorti fana si équipe mobile so tene ti vukongo sango akembeni so akengango mingi aketi so ala inga na ngundembe so si a kundo ti rokoto ngombe ke gwe na ndo ti terrain mbeni a turubu paleni ala inga yeso si ala to ti terrain asara pepe akete ti so venisi na yati bandango yeso akenzoni kozoni kwesi akundu agwa rokoto ngombe na maboko ti a turubu pale akenzoni mbeni kapa ti vukongo sango agwe kozo na mbageti a turubu so agwe afa gereti kosalani nyela ala dati saranye obligation tiala ke nyela la dati saranye tena lindana ti programme ni ake ti bukongo ti sangoni ake meni teneso ake ngangu mingi kozo ni kwesi akundu ti rokoto ngombe agwe agbata ti ngombe na titi aturu pale ake zoni meni kosala ti sensibilisation na ti communication asika kozo ni kwesi ala sina ndo ti te kutoka kama matiki bondi iba biani so tene bongo sango ake da mais na ndemi to ngazo ake ba c'est que failler na équipe mobile so soit fatel avec les canaux ndroute na to kwando terrain est-ce que to ngaso mera ki gwandi na mbaka wa tene azana application ayo sala mandala so ke na ndembe so mbisara tene na mawagosinga mingi tiamena turubutumba ambeni ala nga aussi ala woko déjà na tene ti ngombe so ambeni mingi ala unda ti tene akenzoni agwe arokoto ngombe na maboko tiala kozo ni kwasi ala gwe akenzoni lekere gereti tambla tini lekere ngo gereti tambla ake tiso ala so sa gwe sara ko sala ni e kire fanala gereti ko sala so ala lingu ti tene ala sara e na leur soin de tonga na formation so ke sara na a kunduti rokoto ngombe zo tara ke wonzi na yati ketengoi fade ala ke gwe ti tene a rokoto ngombe wala na mbageti wada jale wala na mbageti bria wala na mbageti kagabandoro wala na mbageti batangafo wala na mbageti mbre e leke gerite la ti tene na ketengoi fade ala gwe ti tene ala rokoto ngombe na titi aturu pale so ala wani ala wunda ti tene agwe azingombe na maboko tiala pakala matiki bondi koyo si inala ikangi terrain ndati babani kwa ke mingi so ata sala ni eke unda tala mu wango ta tumbira kojo ni na gumita tubutumba teti sala ke tenala tout si déjà a le équipe mo bin dura oso a ke tenye ki a tubutumba na sala si koyo si équipe naga tene so ke tene na tubutumba ke tiso ngo izo ke da ke ngo ti tene e kwe e bale ke ti tene kodroti a tambla aguna tawa
akenzoni ala lekere a iriti ala susi adati tene a rokoto ngumina maboko tiala bangati ambeni deja ala tukona iriti a turugu tumba so adati ro ngumina maboko tiala ambena tangani susi ala de sara nyape ala inga contact ti inala eke tene katene la ko na legiti singa ala tene ala tukona iriti ala susi adati rokoto ngumina maboko tiala ti tene egwe e rokoto ngumina maboko tiala tene tiso kodroti ya kirna peko mingi na legiti a turugu tumba ga meni institution pe akenzoni yako konango idi ala zialegiti dira ala zialegiti tene ala kanga legina a wabe Afrika so a eti tene a débouzer wala sara keketa ko sara ti tene ala batana se wachala ba tumbela timbi na mbageti a turugu tumba la wagusinga ekiri singa mingi na watu kwa martebe bondizo se aida ti gati tene ipika patara yo tungaso na ndoti kapati fangoye na equipe mobile so ekiri singa mingi na ekiri singa ma wagusinga aita ukiri na ngombe timu pardon namba kiri na ngombe ita timbi kiri na ngombe capitaine Gisi Vegoni Ibarala wagusinga Iba tunazisi colonel Martek Bebondi ateni gero tene biani na ati kapati fangoye na équipe mobile so mbeli ngangu tene mingi abatrenti composition ngana mission ti équipe mobile si biani farfagia tene ayeke ala so sa yeke wayenda si afana a équipe mobile yeswa irna te composition ngana mission ti équipe mobile ti tene laso ti saget na gala fangana so kwa ke bayisa ke mayina ndemiso composition équipe mobile ni so ayeke nye ayeke tongana et puis ndai ti équipe mobile na bagi gindai ti mbi muna la singa wagusinga na kota tene so la muna mbi tenala tonso so la tene équipe mobile la ke meni ake équipe tonso tene akundu akina yani uta akunduni cause kunduni ake so ke bale geti tene ba si wala na yati bumbi tu so yeti goti ngombe ngombe ko est-ce que amolenge akeda donc cause kunduni la ti tene azia molenge so yamba ala lingbi gwe na yati programme so pepe mo fade ya zala na mombo ko tamini ndoso bale geti ti batango njeni ti molenge ou se kunduni ake kunduso ke zingombe na mombo ko tia to butumba so ina te cellule de désarmement kwe akengada et que otakunduni ake kunduti démobilisation mais bilingi tenege que na yati kunduti démobilisation so aketeta kundu aka encore da o manaton so agi tongana kunduti so ake muinita mulengeti zana yati machine ti teni batani beni kuduna ke daso ake bangando ti teni afa mbiri yensi ake ku a tubutumba na yati programme ti so otakunduni ake kunduti ti so a lingi di fa ti bana legewa est-ce que amolngi tubu tumba so ala lingi gwe na yati tubu ala lingi ti gwe na yati SMS wala ala lingi nga ti sara kwa so a na tene réintégration socio-économique o shokunduni ake kunduso ake munginza na a tubu tumba so nga amuna la keteye na pekote na zingu mbeko na mboko tala tala kina na yati sewa tala meni kununa ke kunduso ake kunduti bango yati mene tala titene wala est-ce que zona ke na pepe la pepe wala na pekoti kusala solo sara na yati tubu tumba beni asara likilo pepe te l'origine c'est terrain si le ligne ditene l'origine et tangati kunduso ligne ditene ake kunduso tene kunduti vetting so ali ti bana lege wala zo tubu tumba so gala so ti na programme so le sara ye sana na mo ngeti ko do pepe itena ba proponir ali ngi tene asara ye da zalo na kuti banga donc ata kunduso ko akina yati akita kunduso akina yati kunduti de l'opération tona laso imo akunduso ako ko ala fana i so kina yata kita kunduso alondo na ndowa ala wala tonga na ye tatene biani ala hinga ka kunduni ake ndendende et que azo so amena zone akita so ake gouvernement là to quoi là il sara imu a ministère ndende tonga na mu par exemple cellule ti vetting ake kunduso magistrat là keda na tereti lo ko warambeni OPJ donc il to kwambeti na ministère ti justice mais to kona yi azo sa ka ti wa OPJ ki sara mbeti na kota waenda ti gendarmerie wa ti la police ala to kona yi azo so zala tereti magistrat so ti asa kwani mais amena zo akunduna ke danga so to so mitena pe akunduti aifu moinga quoi ti ordinateur moinga li toucher ordinateur donc ça a été
ibanga nguti zoni na gbedi sikti ibanga nguti zoni est-ce que le ya pour nati kusala ti ordinateur qui si nguti mulu ti le ganga na ta ko nous soyons enregistrement biométrique donc là-bas to kwa na kuta a ndutia gbedi bia kwa ko en fonction de compétences qui a zoni na besoin ti ya zoni a kizala na disposition là so iba ala travailler na équipe mobile so bien ni pangoni na batenti équipe mobile batala na menati équipe mobile so esinga awa gosinga na yani ya sana kwa so wa gosinga so a luto na isaga na ti dans télévision ni inga de poussa so isara ye tene amo ngiti kodro ko inga e aba wala ma yeso ikisara la ko so ikisara kusala ni awa gosinga bien ya luto ko ti c'est pourquoi à la bana yati équipe mobile so ngoso ko équipe mobile donc na wa gosinga so na ekoplo itene le vunga sangoni na kidia wa gosinga kwa va alenga ko ak équipe mobile sa kwa na miza tu kuba atu bungwa kwa kida so alingi itene abata akumba ti kwa ngana so akisara kwa ti désarmement ti de mobile so ti batala teneti c'est choni asinala kuna imu ngocha sokoto tola de diko ako apesi baloku balomene wala kungu kwa pesi azo kweso agesa kwa na yati mobile ak baloshu donc ak ngoti azo sokwe aksa kwa na timene kitu hito mu akundu akuta kubu taso ni papa de momo wa gosinga nga momo tu guso akona kokotala ngoti azo kwe baloshu aksa kwa na yati kitu là je crois que pas ya que maya treme capitaine Goni ndai tinye si ale ke pango sina langa si ale inga tanti so bitene ko nani ko de si ya to do di yamba to yanga ti zingo do to le na tamu ni to butuba a équipe mobile to asa kusala a fa isara ifanala sarango ti zingo bilamba ko tazo e isara ni a dinandoti yeuse ko zona ke nani na option c'est cause option ni a titene a do ou c'est option ni a titene à la goué à la ça yeti gino ko beti yanga ta na mbo ko ta wa yeso yana tene réintégration socio-économique mais à la bas na pekoti suno mboko na pekoti accord ti bongo beni accord aki agada so aki complémentaire na accord ti bongo so yene ete na PPA RCA et na yati PPA RCA yela signé a fatene USMS encore à Ghana yati ti a option ti donc à lui il faut guérir pour ça la sona mo ngeti équipe de zone itenale inga beni inga na terrain na Kenya itawa gosinga akeso a unda titene décision du comité stratégique DDR a unda tene fatu rokotongo mbeti ni imbaki na mbeti ratio homme arme soit parce que il bat que mingi so équipe mobile a fait gwe tizingombe na ngoko ta kutumba ala kumuleti ngombe mingi en ngombe ti bira si décision du comité stratégique à Athéna, il faudrait à mon ngombe 90% na yati équation des armements et 10% là il bâtiment le tenamment pas ita à la bas na kuta pour ça il y a un accord d'anti CPC quoi lui akira encore CPC a signé encore ti bon pas mais il faudrait isa mini esprit net il fallait une bimbi tongana équipe ti a gonale ti terrain nyensi bimbi ti sa attitude ti na la limite wara na bagita to butumba so ga ti na mboko tsala ti tena ki kere ke il sa mini nde so beaucoup ti kwati akuta ziko donga awunda na iko donc dati famwe so kwe ibu la so ni fana mo ngiti a équipe mobile to ala keke to na go sa kwatala asa kwatala le ginte nzena mo iba laso ala bumbia équipe mobile sa ke final mais to na mini wangwa ke dati na mo équipe mobile wango tinyi sa ke muna a ke diti tene laso aiso kwe ikizana mo ko tali tena sa kwa nani a lingi sa kwa nani tene tene nengo ti kwaso na nzoni ti kwaso yeso si a kutazo si kodo yeso si a mole yeti kodo a limbi asi biani parce que yeti tene ke bénéfice programme so akena ni tene ti a ex combattant asi biani na kokota eti tene asi ak nzoni équipe mobile sa kwa na legeni donc ak wango so na te yeso kwa ke fanala ala limbi buni zoni sa kwa tala tonga ti so aunda na ala capitaine Gisiwe Goni ekiri singa mingi na sia ye dati gati na kiri tena kusia unda ti
akena mbitiki na la singila wa aussi aita okiri na ngombe timu pardon namba kiri na ngombe ita timbi kiri na ngombe Akara Jonas Bisakunumbi Barala Iba bien ni alaik chef d'équipe mobile na alaik na liti équipe mobile aussi na Ndembeso alaik manda afini kodenda ala gulando tersa sala kwa na legeni iba bien ni ala gala ke manda est-ce que ala ça que chef d'équipe manango yeso anzerna betala merci journaliste bet manjermi parce que résultat so iga titene wa na fini côté c'est ça la poisson maman m'a découvert à peine a fini de ça. En tant que chef d'équipe, il a fait tirer récitation à que mon ngangu titi sana quoi à que ça si et que ça pour ça ti na legini à que ça si que petit yamba na ti florista de Poitiers. Il a ces situations en Zambie. Là, je pas avec bien ni chef d'équipe tout ça ni et puis ngek na beta aussi à la mandai mais tout na beta que ça ton na mo ngek tout ça na équipe mobile ko tenir à la paka journée sur ça. Bon, ton antenne a amené que da a je suis dans le stade. Je pensais que Ozoni nous aussi ça quoi là sensible nous. Dit que d'abord là avant qu'il commençait pour ça on est installé tati quoi ouais bini tanti tenso vite là que dit que faire rappeler là à dit pour ça là so qui dit mandat so avec fallait ça pour ça dans les guinées puisque pour ça suite ça so wani kwa luna ige ça jusqu'à la Zagbanika a information si mon outil certificat des armes fiable mbati akana usala suta ngamo mungombe bongo nto mungombe so amena ko diso afani mungombe na maboti a repela keda afani d'abord ko yinga ni tout mais yisumbi ko munda d'abord na yati a manqué de sécurité dans l'outil à chef rebelle à la jusqu'à un dispositif pour ça la Suisse ça mais façon a fini pour ça la Suisse mandat et que tu n'as contact à chef rebelle à la qui encore le dispositif pour ça mais là c'est moins de dispositif fait ça pour commencer pour tendre Poitiers me faire rappeler à négatif qui tenait à la permettre à chef le père à l'île difficile qui tenait dit en bas pour ça pour ça diba mala bien a tenait avec Johnny si tonga na lasso ala kila gwando tenait wana kabandoro wana wana jali wana bria avec Johnny si amukoza tout le concept na libeta groupe armé ganduru pepe na ndo ça ça quoi atenira ni là beta la ganduru après ala bayo pour on a eu besoin là en tant que chef d'équipe à la garantie c'est ça c'est nambi à la cana ou encore à la longueur à l'image ceux qui doivent les sept migi n'a-t-il fini pour ça so il sera maintenant ici ça je dois toi il change Singapour parce que il fait des malasso à moninga mingi à mungangu na yati pour ça so il sera banda kone gwena bini kodo wani na bambari bria de quoi so iguda il pensait qu'il sera pour ça il va à la chef d'équipe bien à Marachan Gondoa si moi qui lui d'être à mon ngeti moi Ghana DDR bon ton tissu sera quoi cause a dit à monsieur sera so ngomba ki mingi sorti ngomba ki mingi akuta ngomba ngakwa ki tout récemment tongana tissu sera na mani na ministère de défense le ministère des armements papariso il wala kuta ngomba mingi so à la lou
mais igaizia ni kwa iza mafuta soda ilekeni armée akikuta ngombe mais bipi eti na iza ndu kisara ngida mais kanga beti isara kusani bi ilekeni pendre an ngombe kinigi aketini tona pe akeda amas sista akeda APM mat 49 akeda APM uzi aiswa na PM akeda pistolet mitrailleur akeda a fusil mitrailleur akeda AK-47 à tout type de ni là c'est on est nous dans mon hôtel là ouais il gagne là yaki ça ti iziani tout d'abord cause de ça la mesure de sécurité ti yati ngombe si wala leti ngombe ngana yati na yari yati chambre ni ton isarnya ouais ngombe na ke na sécurité il nous façon il yati bagwati tenait iziani igitinga un numéro de série ni igitinga nyela manqué na yati ngombe ni na yati pièce ni et puis na il faut juger ngombe ni soit gaso wala est-ce que ngombe ni a un bon fonctionnement ou a un jonape ou wala il petit lekeni parce que amena pièce ni a manqué na yani ou ngombe ni ke lekenape yi tona na carcasso carcasse yi o kwa yana aja sepla ngweni la a munya mukeke a robena mukeke a taina balakangi ala zana telenia piscine a gagner na ngombe to ga donc tout si magé il pensait sur ça les carcasse et que munya d'abord carcasse ni parce que depuis là il est c'est mu carcasse mais c'est une go bosso sarasi finir c'est classe soit sarasi wala gangu la cause c'est commencer pour ça ni que tenant de na à chef qui a rebelle ni que carcasse c'est pas la peine que moi gagner na touru na yati zone ti désarmement carcasse que so bini bingo ko fayani a machine que dati fango yani mais petit mouna pe dans les bacs on beni bini ya gati ni zina yani il est bini les petits mouni soit à petit lait réparable voilà so et petit mouni on est bac à ni à paix en tout cas il qui mouni toujours mais je suis à Garango Beni et ça le été ici à l'équipe de TCP ba la ko na ci kwaso amini atarakeda tongana laso bigana kana ponji simbi wana binda banda jikwanira simbi petegoro akizami asi yeni sengia bon petegoro nazwa puisque il a eu mon béni si chef d'équipe big chef d'équipe bi petegoro nama le guide dans la petegoro na parce que réglementaire des armati tene mungo même bota zakeda bigi ti mungo ngezana mobokoti a chef rebelle titna mun bini ngombe so akinga ngombe ape ayi moins c'est à moi gagner ça bigi dans la en tant que chef d'équipe wakara Jonas Bisakuni kile singa mingi nala c'est là mon bapu itati mikiri na ngombe aita ukiri na ngombe timu pardon namba kiri na ngombe itati mikiri na ngombe titene siriri aka kiri na ngombe